Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the last and final segment of today's Ikra with Ikra. MashaAllah, both are log, last segment and the first segment calls aayi hai. Now let's see who we've got. We've got two callers waiting. Hamare paas not too long in this segment, but let's take the calls anyway. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum caller. Alaikum salam. Bala sunni. Ji alhamdulillah. Apna naam? Hamar naam QS Begum. QS. Okay, to QS Begum, first time call ni? Ji nara dui sairbar ami korsi. Right. Te ami ekhon site esi ar ki Alif Lam teke ami fori. Okay, Alif Lam. Let's have Baqarah for QS Begum, please. Kun area to call? I see. Ami Luton teke. Okay, very good. Okay. Surah Baqarah. Sorry, yes, Surah Baqarah Alif Lam Mim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Okay, Jazakallah. Next time tomorrow, ayat number 10, QS Begum. Aramik khayda o sate fortam. Na ekhon time na because 4 minutes shesh hoise. Acha thik ache. Onno shomoy forimo. Jo khalke call diba, okay? Ji acha. Okay, Allah Hafiz. Next call, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ji Zara ji. जी कहाँ से? कायदा पढ़ना ना जो इज़ार वाला तख्ती नंबर 9. हाँ, तख्ती 9 स्टार्ट करें. नंबर 2 लाइन नंबर 2. ठीक है जी. आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिमन खाशिया लिमन नहीं ना कह लिमन, ये इजहार है ना जी, तभी तो पढ़ना पड़ता है ना जाहिर करके. हाँ, तो अपने कहा लिमन खाशिया. हाँ, लिमन खाशिया. तो या इजहार कहाँ बताएं? ये इधर नून का इजहार है क्योंकि आगे खा है. और क्या रूल है? और इसको हमने ज़ाहिर करके पढ़ना है. और क्या रूल है? इसमें खाब फुल मौत आगे चले इस्तियाला है. आगे मिन गायरिही. हाँ, इसमें क्या है? इसमें भी नून का इज़हार, नून साकन का इज़हार है क्योंकि आगे रूफ हल्किया गायन जो है ना वो भी फुल माउथ लेटर है क्योंकि इसमें भी क्वालिटी इस्तियाला है. और रा जो है बारीक आवाज में पढ़ना है क्योंकि इसके नीचे कसरा. और हा को लंबा करेंगे मद्द सिला सुगरा. इसको मद्द सिला हा के ऊपर अगर हा के नीचे खरा ज़ेर या उल्टा पेश और मद्द सिला सुगरा और या लीन भी है गैरिही में. ठीक है ना? हाँ, आगे मैंने कुरान पढ़ना है. कौन सी आयत है? ये 115 115 से स्टार्ट कीजिए.
بقرہ اعوذ 115. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ المشرق والمغرب نہیں، قاف کو لمبا نہ کریں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. وللہ المشرق والمغرب وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. وجه الله إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له لام لمبا نہیں ہے. جی بل له نہیں، آپ کہہ رہی ہے بل له. ہاں، ما في السماوات والأرض كل الله نہیں، پھر سے اپنے لام کو لمبا کیا. كل الله ہاں، لاہو نہیں ہے، لہو. كل الله نہیں، لاہو نہیں ہے، لام کو لمبا کر رہی ہیں آپ. كل الله نہیں، آپ کہہ لاہو. غلط ہے. الله نہیں، یہ لام، یہ جو لہو میں لام، اس کو لمبا نہ کریں. كل الله کل لہو قانتون. نہیں، پھر نہیں، غلط. پہلے والا بھی غلط، یہ والا بھی غلط. آپ نے پہلے کہا بل لاہو، نہیں ہے، یہ بل لہو. ہاں، بل لہو ما فی السماوات والارض، پھر کل لہو. نہیں، لاہو نہیں ہے. كل الله آپ ایک ساتھ کہیے نا، کل لہو قانتون. كل الله قانت ہاں، یہ بہتر ہے. جی آگے چلیں. بديع السماوات والأرض جی وإذا قضى أمرا فإنما يقول لكن فيكون ہاں. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ہاں. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا. بس جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. آئندہ 119 سے کریں گے کل، ٹھیک ہے؟ ٹائم بھی ختم. جزاک اللہ زارا جی، پھر آپ سے بات ہوگی. جزاکم اللہ و احسن الجزا. سب کو میں کہنا چاہتا ہوں کل دوبارہ اسی ٹائم پہ اور شام کو بچوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیے ضرور، ان کو ترغیب دے، وہ کال کرے. I'll see you in the evening. Stay safe. السلام علیکم.